देखु सांग मैंने आज दिन मुझे स्टार्ट कली किचन रु चिली फिश रेसिपी मोर केमती लगुच मैंने पूरा टेस्टी टेस्टी चिली माछ आज टे इच्छा है सका सका चिली माछ खावाई से सका सका डेरी न कर चिली माछ प्रस्तुत करदेली केमती देखा देखु क्या भल लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जनइबे टेस्टी टेस्टी चिली माछ देखंतु केते टेस्टी देखा जाउची A few moments later. हाय सांग माने आज आम जन रिलेटिव मैरेज अच्छी से मुझे रेडी हो गली मैरेज को जावाई ये फ्रेंड को देखिए पूरा खुशी देखी काश्मीर केते खुशी अच्छा हाय कह दियो रेडी हो गलुनी भोजी खाइबाई देखो मो भोजीर लुक केमती लगुच भल देखा जाउची कि नहीं प्लीज कमेंट बॉक्स रे जणाइबे झील ए पूरा रेडी देखो झीर फाइनाल लुक केमती देखा जाउची काश्मीर हाय कर दियो फ्रेंड भी आसीगला कि गेल आम सब बाहर पहुंची गलुनी A few moments later. आमे चलिलु एबे मार्केट भाईंकर मैरेज तो से आम सब शॉपिंग करने जाऊँ देखो आम जीवा भितर बाबा ऑलरेडी झील सिल्वर चेन देखी सारे देखु फ्रेंड्स आम ए ज्वेलरी पहुँची गलु समस्ते बो मु मो ननंद झील सब एमती देखा देखी चलती आमर कौन नबू भाई को मैरेज ऑलरेडी फ्राइडे को अच्छी तो से आम समस्ते सांग होकर पड़े ज्वेलर्स किनापी आउ कि शॉपिंग करने तो सेठी भाई को रिंग देखिलु रिंग जोड़ा चॉइस है से नहीं आसलु से भितर झील आउ फ्रेंड एमती खेलुं से बहुत मजा मस्ती कले खेलिले छोट पिलांकर कौन जो भी से जी से खेलिए झील के दुष्टामी करुच्ची बो मो मिसिकी आम रिंग देखी सारापर एवं मोपाई किसी चूड़ी देखुची आने तो चूड़ी मते बाबा बो गिफ्ट कर दीटा आउ दुईटा चूड़ी होची मो हस्बैंड देइछन्ते सेटा आपनर प्रेजेंस रहंतु वीडियो को देखंतु आगो को देखिबे को चूड़ी से दीटा देइछन्ती आ एमती सब किना हे गला हमर सब गहना किनी आनिलु
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଲ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଇନି ବୋଲି ଝିଅଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପଳେଇଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା, କେମିତି କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଆଣୁଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଜି କାଟିଲାଣି ହେଲା, ତ ସିଏ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍କୁ ହିଁ ନେବି, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସପିଂ ସାରିକି, କିଛି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଥାଏ। ତ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚୁଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ। ତ ସେଠି କିଛି ଚୁଡ଼ି A ଆଉ କିଛି few ଆଇଟମ୍ moments କିଣାଗଲା। later. ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍। ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ବାବା ବୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ମୁଦି, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମିଟେସନ୍ ଗହଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମର ଇମିଟେସନ୍ ଗହଣା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍। ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆହେଉଛି ଯୋଡ଼ା, ସେ ମୋ ପିଇଶାଶୁଙ୍କ ପୁଅ, ତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ ଯୋଡ଼ା ନିଆହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜି। ଏ ପିଇଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ପିଇଶାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପାଙ୍କର ଲୁଗା, ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବୋଉଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିଲା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।